ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم मोमन मर्दां नूं कह दिओ कि अपनियां निगाहां नूं नीचा रखन और अपनियां शर्मगाहां दियां हिफाजतां करन और इन्हां वास्ते ज़्यादा पकीज़गी है। यकीनन अल्लाह इन्हां दे अमलों तो खूब वाकिफ़ है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमन औरतां नूं भी कह दिओ कि अपनियां निगाहां नूं नीवा रखन और अपनी जीनत नूं ज़ाहिर न करन सिवाय उस जीनत दे हिस्से दे जो खुद ब खुद आम तौर पर खुला रहता है। और इन्हां नूं चाहिए कि अपने गिरबानां दे उत्ते अपनियां ओढ़नियां डाले रखन और अपनी जीरत चेहरे नूं खुला न रखन मगर इन्हां लोगों के सामने खुला रखन यानी शोहरा, बाप, ससुर, बेटा, सुतेले बेटे, भाई, भतीजे, भांजे और अपनी औरतां और ग़ुलाम लौंडियां और खिदमतगार और वो मर्द जो औरतां दे काम दे नहीं रहे या वो नाबालिग लड़के जो हजे औरतां दी पर्दे दी गल्लां नाल वाकिफ नहीं हैं। और इन्हां वास्ते ये भी ज़रूरी है औरतां वास्ते कि वो चलते वक्त अपने पाँव नूं ज़मीन दे उत्ते इस तरह ना मारदी चलन कि जिहदे नाल उन्हां दी पोशीदा जीनत मालूम हो जाए। ऐ ईमान वालो तुसी सब दे सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तौबा करो ताकि तुसी फलाह पाओ।